going to show our dirty car. Yeah, so see you there. So we are going inside there. So naan namin diri sa ano na siya yung mga sakyanan ba? Nästan lika fint. But I like the pink one. The pink. This is very small. Look at that. Naay kuan. Naay bucket. Edvin. Sväng! Bravo! Så ditåt. Blåsa på bara. So naami sa Filipino nga shop. Filipino shop. We are going to buy something here. Ano sila? Sila is that. Oh, inaay rice dire. Ay pagdiwa tagkuan ko baldi ko. Mas bata. Dato. Sugo pa ako siya. Mama na magtan-out ay sa kuan. Sila mga isda. Barain.